न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत की पहली मुस्लिम टीचर फातिमा शेख की 191वीं यौम पैदाइश, गूगल ने डूडल बनाकर पेश किया खिराज। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 25वां यौम तासीस, प्रोफेसर सुखदेव थोराट का लेक्चर, कहा आला तालीम में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 16%। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के असेंबली मलकपेट का दौरा, 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया जिले विकाराबाद के तांडूर का दौरा, रैतु बंधु हफ्तावार जश्न तकारीब में की शिरकत। तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के काफिले को बीजेपी कायदीन ने की रोकने की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लेकर मुंतकिल किया पुलिस स्टेशन। संक्रांति के ज़िमन में आरटीसी की स्पेशल बसों में जायद किराया वसूल नहीं किया जाएगा, टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार की वजाहत। और अब खबरों की तफसील। आज भारत की पहली मुस्लिम खातून टीचर फातिमा शेख का 191वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। गौरतलब है कि फातिमा शेख ने समाजी मसल्ला ज्योति ब फूले और सावित्री ब फूले के साथ मिलकर 1848 में स्वदेशी लाइब्रेरी का आगाज़ किया था, जिसे मुल्क का पहला लड़कियों का स्कूल माना जाता है। फातिमा शेख की पैदाइश आज ही के दिन यानी 9 जनवरी 1831 को पुणे में हुई थी। वो अपने भाई उस्मान के साथ रहती थी। जब फूले और उनकी अहलिया को दलित और गरीबों को तालीम देने की मुखालिफत में उनके वालिद ने घर से निकाल दिया था, तो उस्मान ख्वाजा और फातिमा ने उन्हें पनाह दी थी। वाज़ेह हो कि स्वदेशी लाइब्रेरी का क़याम फातिमा शेख के घर में हुआ था। यहीं पर फातिमा शेख और फूले जोड़ा मुआशरे के गरीब, महरूम तबक़ात और मुस्लिम ख़वातीन को तालीम देने का काम शुरू किया था। भारत में आला तालीम के शोबे में मुसलमानों के दाखिले की मजमूई शरह 16.6% है, जो तमाम अक़लियती तबक़ात में सबसे कम है। जैन तबक़े की दाखिले की शरह सबसे ज़्यादा 72% है, जबकि आला तालीम के शोबे में हिंदू तबक़े का मजमूई दाखिला 27.8% है। मुल्क में मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के ताल्लुक़ से ये चौंका देने वाला इंकशाफ मुमताज़ माहिर मुआशियात व साबिक़ सदर नशीन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 25वें यौम तासीस के मौके पर अपने खुसूसी ऑनलाइन लेक्चर बउनवान आला तालीम में मुसलमान कहाँ पीछे रह गया में किया। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने सदारत की। इस मौके पर प्रोफेसर एस.एम. रहमतुल्लाह, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद, प्रोफेसर मोहम्मद फरीदा, इंचार्ज पीआरओ ने खिताब किया, जबकि कसीर तादाद में तुलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के अरकान ने तकरीब का ऑनलाइन मुशाहिदा किया। In this lecture, I will focus on 4 issues. First, I will give you the present status of higher education among the Muslims and where exactly they lag behind, where exactly they are on par with others. Second, then I will identify the emerging issues that will be particularly related to the low educational attainment among the Muslims. Then I will examine and present before you what are the reasons for the lower educational development among the Muslims. And lastly, I will end with the observation that what policies are necessary to give the equal access and to increase the educational attainment among the Muslim. I have used the latest data on education, that is 2017 and 18.
Now, let us look at the status of higher education attainment among the Muslim in 2017. Now, the educational development of any community is measured by what is called attainment ratio or enrollment ratio or gross enrollment ratio. We normally take the number of the students in the age group of 23 who are attending higher education institution, who are registered in higher education, as a ratio to the population in that age group. That if there are certain number of youth in the age group of 18 to 23, how many of them are into the higher education institutions? Because after completing higher secondary, a large number of students, particularly belonging to our university, and those who have earned a degree from our university. But due to some other constraints, we could not. It has been postponed. But still, on one hand, we are trying our best that there should not be any dropout, and each and every student who enrolls here ultimately gets a degree. And then fetch the water. रियाज साहब ने जिक्र किया, हमारी ये यूनिवर्सिटी 24 साल अपने क़याम के तकमील करते हुए 25वें साल में कदम रख चुकी है, और आज का ये दिन 25वां यौम तासीस है। और इस दिन की अहमियत यूं ही, इस दिन की अहमियत में इस तरह भी इजाफ़ा हुआ है कि हमारे दरमियान में हिंदुस्तान की एक मशहूर हस्ती जिनका नाम प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब है, जो कि इस यूनिवर्सिटी के 5वें वाइस चांसलर की हैसियत से हाल ही में अपने खिदमात का जायज़ा लिया है और इब्तिदा से ही इस यूनिवर्सिटी की तरक्की के काम में जुड़े हुए हैं। तो गोया इस तरह आज का दिन खुसूसी अहमियत का हामिल है। दिन खुसूसी अहमियत का हामिल है, इसकी वजाहत के लिए चंद पहलुओं को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी है, तो इसकी इफादियत को समझने के लिए इसके क़याम के जो पस मंज़र थे और फिर इसके क़याम के जो मक़ासिद हैं, उन पर भी रोशनी डालना शायद निहायत ही ज़रूरी है। मुल्क में अपने इदारों का क़याम और एक ख़ास फीचर के स्कूल एजुकेशन को भी साथ में जोड़ते हुए पीजी और रिसर्च के प्रोग्राम्स उर्दू ज़रिए तालीम से चलाना, और ख़ास बात ये कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना। ये वो मैंडेट है जिसके तहत यूनिवर्सिटी का क़याम आज से 24-25 बरस पहले अमल में आया था। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हल्क़े असेंबली मलकपेट के बल्दी डिवीज़न में 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगी पर हल्क़े असेंबली मलकपेट के बल्दी डिवीजन्स में 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आज नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा हल्क़े मलकपेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस दौरे के मौके पर MLC रियाजुल हसन एफएनडी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदार, मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीवरेज लाइन, वाटर लाइन, CC रोड, BDCC रोड, SW पाइपलाइन चैनल्स, SS फ्लोरिंग, RCC बॉक्स ड्रेन और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अवाम ने जगह जगह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी करते हुए उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और तरक्याती कामों के लिए मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के काफ़िले को बीजेपी कायदीन ने उस वक्त रोकने की कोशिश की जब वो ज़िला विकाराबाद के तांडूर में रायतू बंधु हफ्तावार जश्न तकारीब में शिरकत के लिए जा रही थी। इस दौरान कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। रियासती वज़ीर के काफ़िले को रोकते हुए बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने बीजेपी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी रमेश की क़यादत में फौरी GO नंबर
317 کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے تھے، جنہیں پولیس نے حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ఎన్ని రోజులు మీ ఆటలు సాగవు. ఖచ్చితంగా ఇది టీచర్ల కోసమే కాదు, ఈరోజు ఉద్యోగుల కోసం, టీచర్ల కోసం మేము ధర్నా చేస్తున్నాం, ప్రజాస్వామ్యంగా పోరాటం చేస్తున్నాం. కానీ మా పోరాటాన్ని అణచివేయాలని ضلع وقار کے تانڈور میں منعقدہ رائتو بندو ہفتہ وار جشن تقاریب میں تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتا اندار ریڈی نے مقامی رکن اسمبلی پائلٹ روہت ریڈی کے ہمراہ شرکت کی۔ اس موقع پر بیل گاڑیوں اور ٹریکٹروں پر ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے سی ایم KCR سے اظہار تشکر کیا۔ بعد ازاں رائتو بازار میں منعقدہ تقریب میں مذکورہ قائدین نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا اور ریاست کے کسانوں کی ترقی کے لیے سی ایم KCR کی جانب سے چلائی جا رہی فلاحی اسکیمات پر روشنی ڈالی۔ سبیتا اندار ریڈی نے کورونا کے بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئے سبھی کو کووڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ قطب اللہ پور رکن اسمبلی KP وویکانند نے چیروکپلی کالونی میں 21,90,000 روپے کی لاگت سے نئی CC روڈ کے تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر کے گوریش، سوریا پربھا، سینئر لیڈر سومیش یادو، ڈی سرینیواس اور دیگر موجود تھے۔ اس دوران رکن اسمبلی KP وویکانند نے کہا کہ قطب اللہ پور حلقے کے تمام کالونیوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار نے واضح کیا کہ سنکرانتی تیوہار کے موقع پر دونوں تلگو ریاستوں کے مختلف مقامات کے لیے چلائی جا رہی RTC کی خصوصی بسوں میں زائد چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ MGBS سے 3,400 اور JBS سے 1,200 ریگولر بسیں چلانے کے ساتھ ساتھ تیوہار کے پیش نظر مزید 4,322 بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عوام سے اس سہولت سے استفادے کی خواہش کی۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد کے زیر اہتمام 2 روزہ خواتین کانفرنس کا آج اختتام عمل میں آیا۔ اختتامی تقریب سے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم نے آن لائن خطاب کیا اور اولاد کی تربیت کتاب کا رسم اجرا انجام دیا۔ اس موقع پر بانی و ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری، مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس، مولانا مفتی ڈاکٹر محمد عبدالواسع احمد صوفی، وقف بورڈ رکن وحید احمد ایڈوکیٹ کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد کے زیر اہتمام 2 روزہ آن لائن خواتین کانفرنس 8 اور 9 جنوری 2022 کو الحمدللہ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آن لائن کانفرنس کو بڑے اچھے انداز میں خواتین اسلام و طالبات کو استفادہ حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں تمام ذرائع ابلاغ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آن لائن خطابات کو اپنے چینلوں کے ذریعے، اپنی اخبارات کے ذریعے اس کی تشہیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان تمام کو صحت عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے ہر دل عزیز علی جناب محترم الحاج محمد محمود علی صاحب وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آن لائن اس کانفرنس سے خطاب فرمایا ہے اور تمام انتظامات کی سرپرستی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے تمام جو رفقا ہے ہمارے ریاست کے وزیر اعلیٰ اور ہمارے تمام ہر دل جو قائدین ہیں ہمیشہ جامعۃ المومنات کی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ بالخصوص میں اس موقع پر ان خواتین اسلام اور طالبات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے آن لائن استفادہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ تمام جو اقطاع عالم کے جو ممالک ہے ان سب نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں اللہ کا، اپنے حبیب پاک حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبرنامے میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔
بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. دارالعلوم حنفیہ غریب نواز ورنگل کے پرچم تلے فدا کا یا رسول اللہ کانفرنس احاطہ درگاہ حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ عروج جاگیر ورنگل میں کل ہفتے کی شب بعد نماز عشاء منعقد کی گئی. اس کانفرنس کا انعقاد حیدر ہلال الدین خادری الجیلانی معشوقی المعروف نوید بابا کی سرپرستی اور سید شاہ علی خادری الجیلانی معشوقی المعروف عبید بابا کی صدارت میں عمل میں آیا. اس کانفرنس سے نگران دعوت اسلامی مالیگاؤں علامہ الحاج سید شاہ امین الخادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے ایمان افروز خطاب فرمایا. اس موقع پر دیگر مہمان مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالی. اس دوران شمع محمدی کے پروانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے کانفرنس کو کامیاب بنایا. آپ لوگ ان کا اینڈ ہوتا ہے جنت پر. کہاں ہوتا ہے؟ بولو جنت. سب جنتی اور 2 جنتی جوانوں کے سردار. ٹھیک. آپ کا ورنگل کچھ ورنگل کے بڑے لوگ ورنگل والے ان کے بڑے لوگوں کے برابر دولت میں مال میں وغیرہ وغیرہ میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ایسا ہی ہے نا. جنتی جوانوں کے سردار اور ان کا نام ہے, ایک کا نام امام حسن اور ایک کا نام ہے امام. حدیث ہے, حدیث صحیح ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحت کے درجے کو پہنچی ہے, بڑی کثرت کے ساتھ طور پر بیان ہوئی ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, اس کا مطلب جو عام جنتی جوان ہے, عام جنتی جوان تو سب کہاں ہے؟ حسنین کے. حسنین کے بولے نا, کہاں ہے؟ بولیے کہاں ہے؟ حسنین کے قدموں میں. حسنین کے قدموں. جنتی جوان کہاں ہے؟ عام جوان کہاں ہے؟ حسنین کے. مل کے بولو, حسنین کے قدموں میں. حسنین پاک کے قدموں میں. اب سوچو, عوام کی جنت حسنین کے قدموں میں. عوام کی جنت حسنین کے قدموں میں مل رہی ہے, تو حسنین کی جنت بھی کسی کے قدموں میں ہوگی. حسنین کی جنت بھی کسی کے قدموں میں بھی. تو رسول اللہ فرماتے الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو سب کی جنتیں, عام جوانوں کی جنتیں حسنین کے قدموں کے نیچے ہیں, اور ان سرداروں کی جنت جس کے قدم کے نیچے ہے اسی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یہ شان ہے بیوی پاک. اب آپ اندازہ کریں, جس کے بیٹی کی یہ شان ہو, بابا کی شان کیا ہوگی. حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے, لیکن میرے دل نے چاہا کہ معشوق ربانی کا بیٹے کا دربار ہو اور دادی کا ذکر نہ ہو. جلپلی میونسپلٹی کے تحت رائل کالونی کی عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے پینے کے پانی کی پائپ لائن کے کام تیزی سے جاری ہیں. مجلسی کونسلر احمد کسادی نے صدر مجلس اسد الدین اویسی اور مقامی MLA وزیر تعلیم سبیتا اندر ریڈی کی ہدایت پر میونسپل چیئرمین عبداللہ سعدی اور کمشنر جی پروین سے نمائندگی کرتے ہوئے 30 لاکھ روپے کی منظوری سے کاموں کا آغاز کروایا. اس موقع پر مقامی عوام نے کونسلر احمد کسادی اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر اور MLA ایجوکیشن منسٹر سبیتا اندرا ریڈی میڈیم کی ہدایت پر ہم نے نمائندگی کی تھی چیئرمین عبداللہ سعدی صاحب سے, جو جلپلی میونسپل کے ہیں, اور جی پروین کمار صاحب سے. الحمدللہ آج بالاپور رائل کالونی ڈائمنڈ ہوٹل کے پاس سے الحمدللہ جو 20 انچ کا جو پائپ جا رہا ہے واٹر ورکس کا, اسے 8 انچ کا پائپ ڈال کے ہم رائل کالونی کے لیے قریب 30 لاکھ کی لاگت کا ہے. اور الحمدللہ ہم کو جو سپورٹ ملا ہے, یہاں کے رہنے والے ہمارے اختر صاحب جو واٹر ورکس میں ہے, اس سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری بھی ہے. الحمدللہ ان کی کوشش اور ہماری کوشش اور یہاں کے عوام جو ہمارے ساتھ ہیں, ان ساروں کی کوشش کی وجہ سے الحمدللہ آج رائل کالونی میں جنکشن کا کل واٹر ٹانکی سے ملایا گیا ہے کنیکشن. آج الحمدللہ 20 انچ کی جو لائن جاری ہے اس سے کنیکشن ملایا جا رہا ہے. الحمدللہ یہاں کے جو جتنے ہمارے صدور معتمد جو ہمارے وارڈ نمبر 3 کے جو MIM کے ہیں, میں ان تمام شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہیں, جو نام سے بلا دو تمام لوگ ہیں, جو ہمارے نور بھائی ہے, مجاہد بھائی ہے, یونس بھائی صدر صاحب ہے, ہمارے اقبال بھائی ہے,
ہمارے اختر صاحب تو ساتھی ہیں، ہمارے آصف بھائی ہیں، سارے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں. انشاءاللہ جو گلیوں میں نہیں ہے پائپ لائن، انشاءاللہ ہم وہاں کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا صبر کریے آپ رائل کالونی کے لوگوں سے ہم مخاطب ہیں، کیونکہ جلد بازی مت کریے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ جیسا ہے ہم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و اڑیسہ حامد محمد خان کے 3 روزہ دورے عادل آباد کے موقع پر آج نوجوانوں کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا. اس اجلاس میں نوجوانان نے کثیر تعداد میں شرکت کی. نوجوانوں کے اجلاس کے انتظامات مقامی SIO یونٹ کے ذمہ داران نے کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و اڑیسہ حامد محمد خان نے معاشرے کی بہتری میں نوجوانوں کے رول پر تفصیلی روشنی ڈالی. برائیوں سے مشتلف ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روک رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے اور نیکیوں کا حکم دے رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس قوم کا مستقبل درخشاں ہے. تمام ریزنگ کرتا ہو اور عین فجر سے پہلے جس طرح کتا سو جاتا ہے اس طرح سو جا رہا ہو. کتا رات تمام جاگتا ہے اور عین فجر کے وقت میں سو جاتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ قوم برباد ہونے والی ہے. تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے، وہی فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر زحمت دی گئی ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، پہلے والے یا دوسرے والے. دوستو، ہم اپنے آپ کو سمجھیں، پھر اس کام کو انجام دینے کے لیے یونٹی کی ضرورت ہے، جس کو اردو میں اتحاد کہتے ہیں. کیوں؟ یہ جو کام ہے برائیوں کو مٹانے کا کام، بھلائیوں کو فروغ دینے کا کام، یہ انڈیویجول کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی انڈیویجول بہت طاقتور ہو تو کچھ کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کام پائیدار نہیں ہوگا، پرماننٹ نہیں ہوگا. اس کام کے اندر طاقت نہیں ہوگی جو انڈیویجول کرتا ہے. تو یہ کام کلیکٹیولی کرنے کا کام ہے، اجتماعی طور پر کرنے کا کام ہے. مثال کے طور پر یہاں پر غلاظت گری ہوئی ہے، کچرا گرا ہوا ہے. اگر میں اس کچرے کو جھاڑو کی ایک کاڑی لے کر میں اس کچرے کو صاف کرنے کی کوشش کروں تو کیا کچرا صاف ہوگا؟ جھاڑو کی کاڑی اگر زور دیں گے تو جھاڑو کی کاڑی ٹوٹ جائے گی. لیکن انہی کاڑیوں کو اگر میں کٹا بنا دوں، ایک جگہ جمع کر لوں، تو آسانی کے ساتھ وہ کچرا صاف ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ دنیا سے برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک جہتی پیدا کرنا ضروری ہے، طاقت اور قوت پیدا کرنا ضروری ہے. ضلع کاماریڈی کے حلقہ اسمبلی جکل کے MLA ہنومنت شنڈے نے بچکندا منڈل کے پیدا دیوڑا دیہات میں رائتو ویدیکا کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر منعقدہ تقریب میں متحدہ ضلع نظام آباد کے DCCB چیئرمین پوچارام بھاسکر ریڈی، رائتو بندھو کے پریزیڈنٹ انجی ریڈی، MPP اشوک، ZPTC بھارتی راجو، مارکیٹ کمیٹی پریزیڈنٹ ملکارجنپا، DCCB ڈائریکٹر رامو پٹیل، سرپنچ شیوانندپا کے علاوہ دیگر عہدیدار اور عوامی نمائندے موجود تھے. جماعت اسلامی ہند حلقہ خلا ورنگل کے زیر اہتمام جامع مسجد چنتل میں انٹرپرینورشپ ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں نیچرل اپائزر ہیپیلی کے CEO عبدالخالد خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر جماعت اسلامی ہند خلا ورنگل کے صدر سید اظہر الدین نے BBN سے بات کرتے ہوئے پروگرام کی تفصیل بتائی. جماعت اسلامی ہند خلا ورنگل کی جانب سے آج جامع مسجد چنتل ورنگل میں انٹرپرینورشپ اویئرنیس اورینٹیشن پروگرام رکھا گیا ہے، جس کا اہم مقصد یہی ہے کہ جو سماج میں نوجوان جو طبقہ ہے وہ ان ایمپلائڈ ہے اور کسی بے روزگاری کا شکار ہے، ان کو روزگار کی تلاش کے لیے بھی اور نئے آئیڈیاز کو لے کر سماج کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرتے ہوئے اپنے کاروبار میں کیسے سیٹ ہوں، اپنی لائف میں کیسے سیٹ ہوں، اس طریقے کا ایک براڈ کانسیپٹ دیتے ہوئے لوگوں کو بزنس کی طرف، کاروبار کی طرف صرف جاب کے حد تک محدود نہ رہیں،
लेकिन उससे आगे बढ़कर जहाँ पर जॉब का रिक्वायरमेंट है वो लोग जॉब भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं उस तरीक़े के लोगों को हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके पास कई आइडियाज़ होते हैं लेकिन उनके पास फ़ंड नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके पास फ़ंड होता है लेकिन उनको कैसे करना है क्या है उसकी तालीम उनको नहीं होती है, उसका अवेयरनेस उनको नहीं होता है। हम अभी लॉकडाउन के बाद भी हमने देखा है बहुत सारे ममालिक के लोग वापस हिंदुस्तान आना शुरू किए हैं। उसमें कई सारे लोगों जो NRIs है उनके पास पैसा तो है लेकिन वापस चूँकि वो कुछ लोग 10 साल, कुछ लोग 15 साल, 20 साल बाहर रहकर आने के बाद यहाँ की सोसाइटी से वो ऑलमोस्ट डिसकनेक्टेड है, तो उनको मालूम नहीं हो रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ काम करें, किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, किस तरीके से काम करें। ऐसे चंद मसाइल को हल करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए आज हमने यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, जिसमें ख़ास तौर पर जो समाज के नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं वो इसके शरीक हैं। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अब्दुल खालिक ख़ान साहब जो हैदराबाद के हैप्पी नेचुरल्स के जो CEO है, अपाइज़र एक कंपनी है उसके CEO है, वो यहाँ के लोगों को ऑडियंस को मुखातिब कर रहे हैं ताकि वो इस तरीक़े से कारोबार में आए, ताकि वो आज एक छोटे बिजनेसमैन हो सकते हैं लेकिन फ्यूचर में वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का जो ख्वाब रखते हैं उनकी रहनुमाई करें, उनको गाइडेंस दें। इसलिए हमने आज का ये प्रोग्राम इनेकाद किया है। उम्मीद है कि इसके ज़रिए से मीडिया के हवाले से भी हम तमाम नौजवानों को इस तरफ दावत देंगे कि आप भी जो है अपने पास अगर कुछ आइडियाज़ है या फिर आप कुछ करने का अज़म रखते हैं तो आप हम तक कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम सब मिलकर एक रहें। बोधन शहर में प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन एसोसिएशन के ऑफिस का आज तेलंगाना रियासती सदर कुंडल रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोधन टाउन CI प्रेम कुमार ने खानगी इलेक्ट्रिशियन एसोसिएशन वर्कर्स को अपने फ़राइज़ पर तवज्जो देते हुए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने का मशवरा दिया। इस मौके पर यूनियन का झंडा लहराया गया। प्रोग्राम में ज़िला सदर हनुमंत रेड्डी, टाउन सदर सलीम, मुकामी सदर कृष्णा, नायब सदर असगर, जनरल सेक्रेटरी तबरेज मेराज व दीगर शामिल थे। భావం ఏముంటుందంటే మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం, ఎవరు రాడరా పోయి అంటాం. సహజంగా ఏమంటే ఎవరు ఆడుకో అందరం కలిసి పోదామన్నా అంటే ఏమంటారు, ఎవరు రాడరా పోయి అంటాడు. ఆ ఎవరిలో మనం ఎందుకు ఉండాలి? ఫస్ట్ మనం ఒక అడుగు వేస్తే, మనం ప్రయాణం స్టార్ట్ చేస్తే మన ఎంబడి ఎవరైనా వస్తుంటారు. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి, మీరు స్టార్ట్ చేశారు. ఖచ్చితంగా మీకు మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. మా తరఫున పోలీస్ శాఖ తరఫున మీకు ఏ సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా కూడా ఖచ్చితంగా అందిస్తాం. ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నానండి, ఏ పని చేసినా మనిషి కోరుకునేది ఏంటంటే గౌరవం. చిన్న పని పెద్ద పని అనేది ఏది ఉండదు. ఏ పని చేసినా కూడా ఆ పనిలో మనం కరెక్ట్గా పని చేయాలి, మనకు కొంచెం గౌరవం దక్కాలని కోరుకుంటాం. ఎలక్ట్రీషియన్స్ విషయం దగ్గర వస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఏవైతే LG ఏమి ఉంటాయో, వర్ల్పూల్ అవి కార్పొరేట్ కంపెనీ నుంచి వచ్చేవాడు ఓ పాయింట్ వేసుకొని షర్ట్ వేసుకొని టక్ వేసుకొని వస్తే వాడిని ఏమంటారు, సార్ రండి సార్ కూర్చోండి సార్ అంటారు. మనం పోతే ఏమంటారు, ఏం బాబు ఏమి ఇక్కడ రా బాబు, అక్కడ రా బాబు అంటారు. వాడు షూ వేసుకొని లోపలికి వచ్చి పని చేసుకోవచ్చు. सिलसिला मसाजिद कमेटी के साबिक़ सदर मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके साथियों ने आज डॉक्टर मंजू शाह से मुलाकात करते हुए उनको तहनीत पेश की। वाज़ेह हो कि सिलसिला मुस्तक़र के आदित्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर वाई मंजू शाह न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रही हैं, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों NTR यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तक़रीब के दौरान एतराफ़ खिदमात के तौर पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। डॉक्टर मंजू शाह को इससे पहले भी न्यूरोलॉजी के शोबे में अच्छी खिदमात पर 2 गोल्ड मेडल हासिल हो चुके हैं। चकतियाल के मज़ाफ़ात धारूर इलाके में एक नौजवान का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि राजेश नामी नौजवान अपने खेत में पानी छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि दरमियान में नामालूम अफराद ने राजेश को रोक कर तेज़दार हथियार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वारदात पर पहुँच कर पंचनामा किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। బండలో నేనే మాకు ఒక 2 గుంటలు ఎక్కువ వచ్చింది సార్. ఆ బండలంతా కొట్టేసాను, బిల్కంతా కొట్టిస్తే 5 లక్షలు సాగు చేసుకున్నాను. ఎందుకు కూడా అయింది ఇది? అదే భూముల కాడ ఆ 2 గుంటల భూమి కాడ, ఆ 2 గుంటల భూమి, ఆ 2 గుంటల నాకు గుంట కావాలి, నాకు గుంట నాకు ఇయ్యి అంటే, నేను గుంట ఇయ్యాను, నువ్వు వాటి ఉండి ఎక్కువ ఉండు, నాకు 5 లక్షలు ఇయ్యాక అటే ఉండు, తక్కువనే ఉంటా అన్న.
అట్లా ఉండదట. 20 సార్లు పంచాయతీ పెట్టినా 20 సార్లు పంచాయతీ పెట్టినా పెద్ద మనుషులు వాళ్ళు చెప్పిన ఏం లేదు. ఈ రాజేష్ ఏమవుతుంది నీకు? వాళ్ళు నా కొడుకు అలా బాపు వాళ్ళ ముగ్గురు కలిసి 4 కలిసి మా ఇంటికి నన్ను సంవత్సరం కింద సంస్థాన్ని వచ్చారు. అయితే నా తలకాయ మొత్తం పలిగింది సార్. ఆ తలకాయ పలిగాక ఆయన వాళ్ళ కత్తలో అయితే వాళ్ళకైతే ఆయన వాళ్ళకే పొడిచింది మామూలు. వాళ్ళకైతే వాళ్ళకే దిగింది. అది దిగినాక ఆయన వాళ్ళు చచ్చిపోయింది. మా అడుగు ఇల్ట మంచి వాడు మంచోడు కదా సార్. ఆడు లంగా కాదు. ఎంతమంది మీ కొట్టారు మీరు కొడుకు? ఎంతమంది? నాకు 2 కొడుకులు. ఈయన పెద్దోడా? పెద్ద కొడుకు. విషయం ఏంటి? ఎందుకు గొడవ అయింది సార్? భూమిలో కాదు సార్. భూమి కానీ 2 గుంటల భూమి కానీ 2 గుంటల భూమిలోకి వెళ్ళి నాకు గుంటి అన్నది. మరి గుంటి ఇస్తా మరి ఈ కేసులు కొట్టే కేసు వద్ద మా సర్పంచ్ చెప్పి శ్రీరామాలేసం అని చెప్పింది. పెద్ద మనుషులు చెప్పి 4 పెద్ద మనుషులు చెప్పారు. కేసులు పిసి అన్ని కొట్టేసుకోరు. ఆడు ఇంకా నీకు 2 గుంటల భూమి ఇస్తాడు. ఇక సప్లై ఉండరు ఓటర్ దొరక వాళ్ళు ఒక్కుంటా ఉండరు అంటే ఆ భూమా మెనూ లేదు, రాజేశ్వరం మెనూ లేదు. వీళ్ళిద్దరు ఏమైతే మొత్తం అంత జరుగుతుంది. రాజేశ్వరం భూమమ్మ. గతంలో ఏమైనా జరిగిన గతంలో జరగలేదు. గతంలో ఇప్పుడు ఎందుకు కొట్టారు? కత్తి పట్టి పొడిచారు సార్. బటన్ షాప్ ఎవరు? సతీష్, సంతోష్, వేణు. ఇంకా వాళ్ళు ఎంపడ ఇంకా 5 ఉన్నారు గుండగాళ్ళు. వాళ్ళందరినీ దొరుకుని వచ్చారు. ఇక్కడ మబ్బుల ఇక్కడ పొలం కాడ నీళ్ళు పెట్టాక వచ్చింది. వచ్చాక ఆయన కథ మంట పెట్టుకుని కాగిరాడు లోపల మంట కాగుతారు. ఆయన మావాడు అనుకుంటే వాళ్ళ తోటికి వచ్చిన వాళ్ళు అనుకుని ఆయన చక్కగా పోగానే ఆయన ఎగవాటారు. మీరు ఎగవాడి ఆయన కథ మీరు నరికారు. ఆయన గుండె పొట్టు కత్తిపోయి. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत की पहली मुस्लिम टीचर फातिमा शेख की 191वीं यौम पैदाइश, गूगल ने डूडल बनाकर पेश किया खिराज। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 25वां यौम तासीस, प्रोफेसर सुखदेव थोराट का लेक्चर, कहा आला तालीम में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 16%। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के असेंबली मलकपेट का दौरा, 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया जिले विकाराबाद के तांडूर का दौरा, रैतू बंधु हफ्तावार जश्न तकारीब में की शिरकत। तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के काफिले को बीजेपी कायदीन ने की रोकने की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लेकर मुंतकिल किया पुलिस स्टेशन। संक्रांति के ज़िमन में आरटीसी की स्पेशल बसों में जायद किराया वसूल नहीं किया जाएगा, टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार की वजाहत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।